Anda tahu ta'u'u itu? Ta'u'u itu bunyi ayam yang berkokok. Jadi dengan mengatakan ta'u'u, pembantu saya waktu itu tahu bahwa dia mau minta ayam. Jadi istilah ta'u'u itu ada ciptaan dia sendiri. Ciptaan dari anak kecil itu sendiri, ta'u'u. Ta'u'u means ayam. Ya. Jadi teori ini terbukti benar gitu. Teori Chomsky ini, innatness, terbukti benar bahwa kita tidak hanya imitation, tidak hanya membeo dari lingkungan, tapi kita punya kreasi sendiri untuk menciptakan sendiri bahasa itu dengan adanya pemberian tadi, LED tadi. Nah, sampai di sini kira-kira masih bingung atau enggak ini ya Pak Budi? Paham, sir. Oke. Iya, more be easily to understanding, sir. Oke, Bas, baik. iya. One word, Masya Allah. Oke. Thank you, Budi. Thank you, sir. Yeah. Okay, please give another questions. Can you give another questions? Especially interactionism. So we don't talk a lot about interactionism. What is the difference between interactionism and innetism? What is the difference? Come on. Can you give a little bit explanation? Come on. Apa bedanya? Apa bedanya teori interactionism ini dengan yang dua tadi? Apa bedanya? Ada yang akan, ya silakan. Can we say that interactionism? Your name, please. Yes, sir. Your name, please. Wariati, sir. Okay, Wariati, please. Interactionism. Sir Eddie, can you mute your voice, please, Sir Eddie? Yeah, thank you. Yeah. In interactionism, the learning outcome, or I mean, the mastering of language is caused by the process of experience from the interaction. So, how good a person acquire the language because the process of interaction, which means that the interaction belongs to the experience. Means that like the understanding, the improving of the understanding of the language occur when the how frequent a person having an interaction with others by communicating the language. Is it possible, sir? Okay. What is the meaning of interaction here? I think interaction here, the meaning is not you interact with other people to speak. No, it is not the meaning of interaction here. Makna interaction di sini apa itu ya? Kira-kira bisa dijabarkan. Makna interaction di sini apa?
Yeah. What is the meaning Okay. of interaction here? Okay. This on Alice in 1985. Interaction means between mental abilities and linguistic environment. So can Yeah. we say that interactionism theory is the combination between behaviorism and innativism, sir? Okay. Yes. Good. Nah. So the combination between behaviorism and innatism, we call it interactionism. See that? Hello, Wariati. Hello, Wariati. Yes, sir. Yes, sir. Are you with me? Yes, sir. Now, I'm we here. mentioned just now that behaviorism is influenced by environment, right? Yes. Learning language is influenced by environment, while innatism, learning language influenced by mental abilities. We call it LED. Nah, jadi sebenarnya interactionism ini gabungan antara teori behaviorisme yang meyakini adanya peran lingkungan lebih besar, innativism peran mental abilities lebih besar. Jadi kalau kita hubungkan keduanya ini, dua-dua mempengaruhi anak dalam belajar bahasa. Nah, begitu. Oke. Can I give some example, maybe, sir? Ya. Oke. I have a baby, a child, Yeah. baby boy. Yeah. At the first, we go somewhere, and then he looked at some kayak boneka mampang itu at the street. Halo, ya. Ya, oke. And then he asked me, what is that? Asked me, and I say it's boneka mampang. I say like that. Halo. Hello, sir. Halo. Hello. Ya. And then he asked me that what is that? The question. Listen, sir. Yeah. Ya, oke. I say that is boneka mampang. Is I say kalau yang boneka lampu merah itu, sir. Nah. And then he cannot in my word, but he said. Ya iyalah beda. Kita misalnya ini. Oh, it's not clear. Your voice is not clear. Halo. Siapa itu yang suaranya besar? Halo, sir. Siapa itu yang suaranya ramai? Me, sir. Areningsi, sir. Enggak, itu ada suara yang apa? Yang ribut itu. Okay, can I continue, sir? Itu suara ada suara yang ribut itu. Nggak ada, sir. Senyap, sir. Saya kedengaran. Oke, lanjut. Udah habis. Okay. Okay, and then my child say that boneka pantang. He cannot tell how the way I tell to him, and then I think that his language is intonation-nya maybe, sir. And then several times again I tell to him
lama-kelamaan dia terbiasa dengan kata-kata mampang itu dan dia ganti gitu, jadinya boneka mampang gitu. Mungkin ini sebagai perpaduan antara behaviorism, kinetism, jadilah interactionism. I think that is example. Sekarang begini, itu boneka mampang itu ciptaan istilah anak-anaknya ya? Enggak, memang orang sebut biasanya boneka mampang gitu. Anak you bilang awalnya apa itu? Saya bilang itu boneka mampang, dia bilang boneka pantang. Boneka pantang itu ciptaan anak you sendiri? Ya, yes sir. Itulah yang disebut dengan inetism. Yes sir, lama-kelamaan dia sedangkan pengaruh you mempengaruhi dia, sehingga namanya boneka mampang itu pengaruh dari lingkungan dia. You kan adalah lingkungan dia. Yes sir. Di sini itu yang disebut dengan interactionism itu. That I mean sir. Ya, jadi satu dari dalam diri anak itu, satu lagi dari diri Anda. Lama-kelamaan dia paham sir, dan sekarang dia mengganti kata yang dia dulu sering sebutkan dengan itulah yang kita sarankan. Interactionism ini yang dipakai untuk belajar bahasa. Oh, I see. Nah, ini kita sarankan pakai ini karena dia gabungan dari keduanya. Lebih lengkap dan sempurna. Oke, thank you so much. Iya. Bagaimana? Kita sampai jam berapa ini ya? 1 di jadwal, Sir. Jam 1. Ini sudah azan. Boleh nggak kita salat sebentar dulu? Yes, nanti sir. kita lanjut. Ya. Yes, break, Sir. Oke, break ya gitu ya. Nanti kita lanjut ya. Kalau mau disudahi juga bisa, Sir. Janganlah. Masih ada yang disampaikan ini, ya. Enggak. Ya takutnya nanti saya lupa lagi. Batas kita sampai jam 1 karena minggu lalu 2 jadinya, Sir, kelasnya. 2 maksudnya? Sambil mengikuti kelas, kami juga masuk ke kelas berikutnya. Oh, gitu. Di portal, iya, Sir. Oke, boleh ya, kita sudahi aja sampai di sini ya. Sebagai kesimpulannya bahwa memang ada teori behaviorism, ada teori kinetism, tapi disarankan kita menggunakan teori interactionism. Oke. Tapi kalau mau mengajarkan pronunciation itu lebih tepat teori behaviorism. Karena dia imitation-nya lebih besar di situ. Nggak boleh ada kreasi anak kalau belajar bahasa Inggris. Cara pronunciation itu wajib patok benar, ya kan? Jadi dia nggak boleh berkreasi kalau dalam pronunciation, karena sudah ada aturan penyebutannya, ya kan? Itu lebih efektif pakai behaviorism. Tapi kalau conversation, ya lebih efektif pakai kinetism. Dia banyak mencipta dari pikirannya, ya. Tapi yang lengkap interactionism. Jadi tergantung apa yang dipelajari, ya. Kalau speaking, kalau pronunciation, dia lebih efektif pakai behaviorism. Okay, I think that's all for today. As my conclusions. So whatever materials when you teach English should be adapted, yeah. Whether you are going to use methodology or methods which is based on behaviorism, or method which is based on kinetism,
or which is based on interactionism. So from these two theories, later on, there are some methods under these three theories. For example, audiolingual methods is based on behaviorism. Grammar translation method is based on behaviorism. Okay. Nah, communicative approach is based on interactionism. Okay. Functional approach is also based on interactionism. Okay. Is it clear? Clear, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much. And let's close this session by reciting hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Thank you, sir. Thank you, Ya. sir. Thank you, sir. Ya. Welcome. Thank you. Wah, nanti ini lagi ya, Prof Didi juga yang ngajar. Tolong. Enggak, sudah ditutup. Sudah ditutup ya. Yes, udah. Yes, sir. Tolong yang saya minta itu tolong diakseskan ke link Al-Wasliyahnya, e-learningnya. Yes, sir. Tadi nggak bisa kita buka kan? Oh, itu masih boleh kok, sir. Kalau misalkan masih bisa laporan sir dari WA sama Zoom ini terkendala nanti ya, Pak. Nanti bisa saya buat. Tolong kalian masukkanlah ke sana ya, jangan saya lagi ya. Oke, sir. Boleh ya? Oke. Boleh, Baik, sir. terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya boleh leave. Nanti ini lagi ya, Wah.